nothing changes. Can you see the, what do you call this? Hi. Hello. Oh, kita yung screen? Yes, sir. Wala. Get answer. Na. Kita, sir. So I'm still using this one, this old book, but still it is mostly complete. So sa ato ang classes, you need to know what is a laptop. Klaro ba? This one. You need to know what's a laptop, a tablet, desktop, and server. Lailay man siya kay tsura gud. Wala na ibikila na. And also, what is the general purpose uses of smartphones, cameras, portable, so they have a lot of mga high-tech gadgets karon. Then, unsa nang data and information daw. So, mostly atong klase ani is na-theory na po'y diretso actual. Ang sa programming nako talag sara kay ko mag theory, actual man ako . So, for those nagkuan, kisa ba member sa may appeal. Ang wala may walay appeal ani di ba? Sa gikan sa programming kay credit lang to bang subject nila gud. Kasi ipakita ang kuan. Then we're going to differentiate on mga web, internet, unsa nang mga websites and so on. And then the last one is ang katong mga browser, search engine, pinaka basic. Then mo na dayon to after that, mo proceed din ta ani. Yeah. This is one. This is already reformatting. So these are the nagbuhat ani is my grade 12 students. So naka-symbol. So pamtangtang to bungkag CPU to bungkag and then balik tapos i-on siya. Then reformat. So mag-isa-isa ta ani, one on one ta ani. Kada isa ninyo. Patay. Kaya ra. Patay tanan. Ang kuan, patay ta. ang one on one dili virtual ang one on one aning kuan na kanang symbol. Mani jud diri, you have to find time. Set a schedule or daw sa kabakante and then Online. that's the time na mag-lab ka diretso. Patay. Kaya ra kayo eh. So mag-agad ako sa panahon bakante ninyo and then mag-lab na rin ka. So as in siguro mag-demo ko daan personally then post kuan send akong video or diri ba mag-demo by 10 ba mani mo lab. So dito na ako i-demo. May kaso lang din, di mo na yung matiwas. Checking na lang diretso. Then what are the risks on what to call this on viruses, malware, and your privacy? Like for example, sa unang panahon, before, my name is not my name sa Facebook. I am using a different name. But the problem is, pag recover sa Facebook, delikado. Kaya if you're not using your own name, you cannot get your Facebook anymore once ma-hack ba. That's why I'm changing it to my name para inigsen ako sa ID nako, makuha na akong Facebook nako. Wala na yung purpose na para makuha ang kong Facebook. Because you need to send an ID like, or kung dili ID, birth certificate para lang ma-confirm sa Facebook na ikaw to. Pero kung lahi mong ngalan, lahi mong picture, patay ka. Wala nang delikado kung imong ngalan, dili maon na sa ID.
but still, you need the privacy. That's why if you open my Facebook, it's a lock. It's a lock profile. I'm sure kamutanan kabalo na mo lock profile, no? Dili. Dili. So, ilang, pabato na ito mo, anak. Sa ito Sir, na kung pero kung kator pong ganahan siguro, tanawin na to. So, what are the different, what's the difference between operating system and another application, program, software? Difference between wired and wireless technologies. So, na ang pinaka-latest karon kay Li-Fi. Li-Fi. Kuan ang Wi-Fi niya kay kuan. Gamit talaga suga. Basta na suga, na Wi-Fi. Na internet dahil. Pag-translate sa Wi-Fi is using light technology. Then like karon, mag-charge ka wireless na baya. So wala na yung wire. Butang lang mo tong imong cellphone dito, mo-charge na dahil na siya. Nga na kahit yan ang cellphone niyo. Dili. Then, how does the society is using the technology in education in any aspects on the Kuan area? And then we have also the how it is being used sa balay ang Kuan ang technology. So, like trabaho. Maklaro yung gamay icon. Like this one. Kung saan siya? Can you read this one? There's an Email. icon. Then, ang icon na may ngalan god. Obos. Email. Email. Kani kay Messaging. messaging. So, kani wireless connection. So, this person here are maybe using some of these applications. Like, gamit siya og chat, gamit siya og weather, gamit siya calendar, internet, wireless connection, messaging, and email. So, mo na yung gamit niya. But this user here, and different na tao, gamit niya kay picture, shopping, games, for example. And also this guy here, gamit siya camera, video, but still, kailangan siya internet, depende, photo. So, each of these persons have different applications igamit. So, because technology changes, you must keep up with the change, remain digitally literate. So, meaning, I think every 3 months or 6 months na ibago. So, ingana po sa mo change o kuan, cellphone. Every year mo nag-change sa iyong cellphone? Dili, sir. May kwarta. So like for me, when I was in college, I think ang unang cellphone ako kato antina na bira-bira. Globe pa to, sa akin pa na ako gipalit to. Idala na akong Subuanga. But the cellphone before, wala pa color. One color lang siya. Tapos you have to memorize all the numbers. Kung nakaka-text memorize na mo na number. Di walay search option sa ngalan. Then later on karon nag-evolve na siya, mas nindot na siya, dali okay pangitaon. So ang pagbasa sa text sa una kay may mute ka ha. Ang pagbasa sa text sa una kay one line. Karon kay multiple lines naman. So every year or every 6 months there's a new technology. It means that you have to learn the new technology. So like if you're going to compare your lola, your mama, you, and your manghod, layog diferensya. Your mama, napay touchscreen yung mama? Cellphone? Yes, sir. Imong lola, na touchscreen ng cellphone? Wala. Keypad. Di nakakita, sir. Di nakakita. Pero, imong, kato na keypad. Yung mama na keypad? Wala. Sosyalan sila. Touchscreen. Now, nindot ang keypad kay you can go on for weeks usa ka semana na battery. Nindot. Whereas your touchscreen, 1 day lang or 12 hours lang ata. Depende sa imuhang kani 500 makita ka ani sa imuhang cellphone? Yes, sir. Milliampere, 500, 5,000, pila man yung mo?
sa imong cellphone, pila man? 6,000 ma. Wow, sosyalan. 6,000, I think if it can go for one whole day, 12 hours, 14 hours, 16 hours na naka-data ka. Mas kusog mo kaon ang battery sa cellphone kung Pag naka-data compare sa naka-wifi. O, dyan na yung diferensya na. Dila yun, sir. Why nga naman, sir? Ha? Mas kusog ba ng consumption sa battery? Kusog mo kaon ang data kay you're always searching for a signal. Mo nang mag-up and down siya kay kalasugwan. Mo nang muinit. Especially if you're playing games, mas kusog siya mo kaon sa battery. Mo nang dali siya muinit. Mo nang bawal siya gamiton. Bawal siya mag-charge, actually, kung nagdula ka. Makaguba, aside sa makagubag wire, wala mo gitagag panahon pagpahulay ang cellphone. But if you're not going to use your phone, makadaot ka pa na, uburot ang battery. Kung pila ka bulan, uburot na. So, your 6,000 milliamperes, your battery, compared to a 3,000 milliamperes na kuan, storage sa battery nimo, mas dugay mo lubat sa 6,000 compared na 3,000. So, kung mapalit kang cellphone, dako man siyang storage sa battery. So, kung dako, like sa mga power bank, ang mga power bank kay nasa mga 10,000 mga power bank. Ang uban kay 20,000. So, meaning, kani imong cellphone na 6,000 can be charged katong ani. So, katong if your cellphone is high-end, kaya ra nag 1 hour ang pag-charge, full charge, or less than 1 hour. Yan na kakuan. So, balik ta, your lola or your mama will ask help from you kung saan paggamit sa cellphone. Pero imong manghod, dili na mangutana. Diretso na siya, kabalo na siya. Have you noticed that? Di na jud, sir. Oh. Muna, may expert ang manghod. So, different generations, different ang literacy. Because your manghod is much earlier na exposed sa cellphone. And they are not, wabod na sa nahadlok kung patakag toplok. O, dyan kuhan. So, one thing on computing or in learning sa computer is do not hesitate to click any buttons kaya dili makaguba na siya. Do not be scared na ini-click ani o iniguan ani ba ayun lang pan-delete kaya delikado na siya. Pero when you're testing ita click tanan basta na kay you will experience. Mas better man mas dali makakato ng bata ang estudyante for kita by experience. Mo na importante. Ikaw, kabantay mo yung manghod or yung ikaw ning gunit sa gusto ipasulod ang kamot sa electric pan? Sinay tabo? Buto? Nasamad ka or nasakitan ka sa electric pan? So the next time, are you going to do that again? Buhaton ba nimo? Dili na, kaya na, wala naman na. The same thing. Kung dili mo matistingan, if clicking that button, you will not know what will happen. So, manang mas matindot siya kung if you're going to try. Except lang katong reformat o reset sa mong cellphone, i-erase yun natin ang data nimo. Manang, it's better to research first before doing something on the phone. So, katong generation ng gisulti ganina from lola to lolo until you and then your manghod, the digital literacy involves having a current knowledge, understanding on computer. So meaning ang bata mas exposed sa iyo compared to your lola and to your mama. Mo nang mga mama dili kayo kay siya sa cellphone, mga gadget. So a computer daw is a electronic device operating under the control of instructions stored in its memory. So it accepts data, it processes data, and then it produces the data. And katong data, may mo na siya og information. So ang information daw is processed data. Balik ta. Nangayog data ang computer, accepts data, gi-process sa computer ang data, and then that data became an information. So that's a computer.
So, ang computer daw ng klase, we have laptop, Laptop, tablet. Tablets, tablet, desktop, desktop, or the all-in-one, and then we have your server. Ang server, dagko ang server. Mura siya para katas animo. Kasi mong height, nasa mga 5 feet ang server or 4 feet pataas. Then, stored in an air-conditioned room na bukan niya kayo. Kanang ingani siya ang server. Ito one. Ingani ang server. Dagko. Taghang wire. Nani? Oh. Server? Ingana mo yung server. Dagko kay siya. Stored in a... So, imagine all the data on Google, all your videos on Google, on YouTube. Because who owns YouTube is Google. Ang tagiya sa YouTube is Google. Ipalit na for how many $billion. Ang storage, ang dako big size ang video. So, gi-store na siya. Mag-store diri sa mga server nila. So, like the same thing on your Facebook. Imagine, I am a member of Facebook since 2009 ata. But my data, katong gi-post na ako sa 2009, nagihapon. Except yung katong gipan-delete na ako. One na ko an. So, all of those data are stored in a server. So, dagko na sila. In your mobile game, natay smartphone. So, kanang smartphone, ang pinakadako kaya ang smartphone man. Anong smartphone? Unsa ang smartphone? Kanang cellphone ninyo. That's a smartphone. If your cellphone, if your camera, if your phone has a camera, has a media player, you can read PDF or books, and that is considered a smartphone. Pwede ka makadula. All of this in on one object. Smartphone. You can talk to, di ba, you try talking to Google. Ngayon ka, what is the time now? Google will respond. Pero kung naka-internet, dili siya mutubag. Mutubag na siya kung may signal. Okay, lingaw, istoryahan si Google. Sa mong cellphone, may istorya, mutubag na siya. Yarita, nakapalit na mo kuan, ato na mo kunita, cinema, or any store that using a computerized system? Yes, Wala, sir. sir. Yes, sir. Nabay sari-sari store Yes, na sir. high-tech kaayo kay barcode yung gamit? Sari-sari store? Naaman. Uban. Katong mga mobile. Wala, mga sir. Wala, di dapita. Sino? Pero in some areas, na siya. So, katong sige exit sa klase na to, pasabot na imong signal mo nang lower dyan kayo. So, wanang buhato na to is, i-record lang dyan ako para lang upload sa YouTube and then dito na kamutanaw. So, the first thing na nakinapalit, if you are going to the grocery, ato ka sa grocery, and then, namili ka imong palitonon, then makita imong na barcode, na may ballpen na kasi nasa kilid ninyo. Na may notebook na may barcode sa likod. Okay. Kabantay mo? Na barcode? Yes, sir. Na mga linya-linya. Yes, sir. Yes, sir, Naa. Ang barcode, sa katong wala pa kakibaloon sa tong barcode, ingani ang barcode, nasa likod sa imong product. So, every item, every product has a barcode. So, ang buhaton, nakapili na ka mga products and then the cashier will scan or enter the item purchase. So, gamit, why hassle kong i-barcode? Kaya scan naman niya. Na-laser na mo, mubasa sa mga lines. Pero kung walay barcode, iyan ang i-type ni 2, 3, 4, 5, 6, and so on. All of those numbers, i-type niya na. Or, i-search niya ang ngalan sa product. Once ma-type na niya, like for example, this one, 2 medium sodas, soft drinks daw, ang presyo sa kada isa is $1.49 each. Then, this one, and this one, and this one. So, a total of
$20 ang ipalit. Mo na gi-type niya, gi-input niya. Pag mag-input, that's step 1. Pag mag-input, so the computer receives the entered data, stores it, process the data. So iyan ang process, iyang gi-save, iyang gi-times, kay duha makabuk soft drinks. So gi-times 2 times 1.49 and mahimo na siya 2.98. So iyan ang gi-times tanan, iyang gi-process, dayon iyang gi-total. Ang total kay 13.12 if you're going to add all of this. Ang kwarta na dawat is 20. Ang iyang cash ba. So, 20 minus 13.12 mo na to ang 6.88 ang sukli. So, iyang store to ang iyang result process data. Dayon i-display at tagana siya o printed receipt. So, nanay resibo. So, mo ni ang usa sa mga thesis sa 4th year na matukag kantindre sa eskwelahan, automatic na mo print o resibo kung mo palit. Wanay usa sa mga bahatonon nila. Sample na nila ang bahatonon. So, ingan na ang kuan, ang process sa computer. Input, i-process niya, and then display as information. So, input bungkag. Pag-abot diri na siya bungkag, naka-arrange na siya. Nanay mga label, kabalo na siya. So, nanay total due, amount received, and then pilay sukli. So, nga na ang data and information. So, again, kung ang data kay wala pa na process, ang display na siya matawag information. Pero kung na-process na siya, ang tawag niya kay information. Kung sa may singular word sa data, plural man ang word na data, anyone? Kasi nakabalo sa unsay ngalan? Unsay kuan sa data? Unsay Singular word sa data. Unsay singular word sa data? Datum. O singular. So, singular word niya kay datum, sir, datum. Datum man ata. Datum. Lagi. So, ka mo type sa mga input. Mo type ka sa keyboard. Dagan kayong keyboard. Pero ang keyboard na ganahan ako ay kaning virtual keyboard. Kanin dire. So, ang keyboard, dito ka mo type. Base order mo ani pohon. Ako sa i-check. Naay virtual keyboard na hologram. So, pwede ka magdadalaan na keyboard. Tapos, diretso na dahil ka mo kuhan. Diretso na dahil ka. So, naay laser projection na keyboard daw. Kasi yung keyboard niya. So, pwede sa cellphone. So, nga na keyboard niya. Naisuga. So, inig-on na. Magawas na itong kana. Naay lights, naay laser. And start typing. Naka-bluetooth na siya pa doon siyang cellphone na. Back a little bit. Type na, sir. Dahil mo type ko, sa lamisa lang ko mo type. Dahil na may sensor ni siya, automatic, makita na dayon tong you guys can see better. Okay, that should be better. kuhan. But Dito ta, ana. So, nag-type siya, actually, I'll say gamit sa lamisa, what's up. and then the sensor, catches ang press niya, then gawas dito sa yung screen. So it's pretty cool. So, You ini can turn lamisa. the So, this lighting is a down, you virtual can turn the keyboard. lighting, Now, you can put bright, anywhere. as bright as you want. Mas nindot ni Well, siya, not as kay bright as you kamera want, kayo, it's di ko as madala bright as it keyboard. gets, but it's pretty bright. Let me show you guys what it looks like with the lights off. Barato raman siguro na siya. Pwede na palitan ugma ninyo. Sir, ikapalit. No, makapalit mo. You can buy anything that you want. Mo graduate, trabaho.
Pero mas dali mo dato kung mag-empleyado, mag-negosyante pa jud ka. So that's the secret of being a millionaire. Di ka mukaon. Sacrifice. So imbis family, pilay family tigig Aurora kay Badong dire? 50. 50. So magsugod kag hike dito Padong dire. Ang katipid na siro ka. Layo. Layo. Pero so ang keyboard yun is one of the example of one where you input the data. So like your phones has that one. Ang mechanical phone, ang uban mechanical na keyboard na gyapon na. Lalay keyboard na karon. Natong mga soft. Then ang last one pinaka-common is your mouse. Ay, di na kinalan explain kay kabalo mo kinsa si mouse. Then we have your touchpad sa keyboard, and then we have your microphone, input Japan siya. And we have also your wireless headset, and then your webcam. So any pointing device is an input device that allows users to control symbol on the screen. So kaning mga, like for example kaning pointing device. So nanay sa quiz ha. Pero ang quiz, ilang, try daw kudigo mo. Google Forms naman akong quiz. Tapos hindi, makabalo mo sa sekreto on how to cheat Google Chrome. Di lang kamutugan, pero kapwede na siya. Pointing device. So, any pointing device is input device. And then, we have some mobile phones and computers enable you to speak data. So, katong mga tapulan, pwede na ka voice recognition or you're going to use your microphone in your phone para mo istorya ka. Try kag istorya gali sa imong cellphone basta naka-internet tama yung ka open Google Chrome. Then open Facebook. Depende na po. Magawas dito si Facebook. Ingana siya ka high-tech. Or take a photo or take a camera, open camera. Automatic man na siya. Basta naka-recognize niya mo. There are certain keywords na automatic niyang ma-detect. Pero kinahanglan internet lagi. For the Google AI to identify your voice. Then we have also this one, the scanner is an input device. So light sensing. So kung sa daan pang maagi is what we call Xerox. Xerox is the brand of the photocopier. Ang Xerox brand na siya. Like for example, papalitan ko Colgate pero close up. Then that is wrong. Kaya toothpaste ang pasabot niya. So the same thing with Xerox. Xerox is a brand or manufacturer. Tapos ang ngalan niya is photocopy. Ang katong machine yun, photocopier. So muna yung mga bantayan ninyo. Then magpakudakta. Your lola maybe will sometimes will say magpakudakta. Kodak is the brand and the right word is picture. So muna na nandan manggod sa mga tao sa una mo nang they are calling it by brand. Like for example, pause na kog USB. USB is the port. Di ba na USB, sir? Di, ang USB kay ang port na siya. Pause na kog plus drive. USB plus drive. Plus drive. Pero karon sir, kay USB man jud. USB na jud mo na kasagaran. Ang USB is ngalan sa port sa imong computer na ipansak ang imong plus drive. So, ano sa'yo meaning USB? Universal Serial Bus. Kaya nata-apil na sa quiz. Mga acronym. My God. Ilang, mga maro man mo. Mga maro. Ang dumarin mo, mushroom ko daan sa Comsec kay mga maro. They know how to use Google and then diretso na answer ba. Copy and paste na lang. Wala yung problema. Sila, mag-live banda, live na quiz. Yes, right? Live, ka na mag-one-on-one na camera, then mungutana ko diretso. Di ka, kudigo. Unless mo makudigo ka, nasa tubangan. Sir, gani gamit. Mangudigo pa dyan. Yun lang, okay na. Wait lang. Loy kay si saan na siya? Mika. Kaya wala-wala dyan ang signal. So, ayaw ka bala ka kaya naka-record din siya.
So ang output device is na i-produce something like sounds or printed copy or na-display. So any hardware component that conveys information from the computer, so gikan sa computer. Pero nakoy pangutana ba? Nag-type ka sa keyboard. Ang imong keyboard kay made of mechanical. Tapos unsa may sa keyboard nimo, Bluetooth or wire? Wire. Butatog wire. So ang imong gi-type ning agi wire. Tapos ato ipakita sa so your keyboard is this one, mechanical. Tapos ang imong keyboard kay na-wire kani, wala pantak sa computer. Na akong pangutana karon, dire ka nag-type, yagi siya dire pansak pa dong sa computer. Ngano ning gawa siya letter A? Saan sir? Gamit ka keyboard, nag-type ka dire. Picture. Actual keyboard yun. Google will automatically correct you. Maninindot, maniganahan ako. Kanya lang. So, nag-type ka sa keyboard, tapos na siya yung wire. Kano may nakapansak sa mong computer, ha? Yes, sir. So, na-type ko letter A. Nganong sa ko ang screen, yung gawas man siya, letter A pod. Aning agi, ang input. Sa wire. Oh. Sa wire. Unsa mang sulod sa input sa wire? Ambo. Unsay ni agi sulod sa wire? Email. Mr. Kwan. What do you call this? Mr. Apel ba si Mr. Kalmane? Unsa man? Mr. Kalma. Kay engineering man siya god, mo naman kabalon siya ni. Unsa ni agi sulod sa wire? Mr. Kalma. Okay, type na. So, nag-type ko letter A. Nalimot ko, sir. Patay. So, nabantayan ni mo. Nag-type ko sa letter A. Tapos, ninggawa siya dito sa screen. Niagi siya sa wire. Unsay niagi sa wire? Ang niagi sa wire kay, si Miss Sunday, ning-type. Ni-answer ka? So, niagi sa wire kay kuryente. Electricity, Ingon sa Sunday, electricity. Yes, kuryente. Your 5 volts, your 3 volts, mo na ning dagan. So, kada tuplok ni mo, nanay mga kuryente kimong pasa. Mo na'y kuan. So, your kuryente, katong electricity, is converted into processed by the CPU, then gawas din sa letter A sa monitor. Muna na yan nakapaspas ang process niya. Muna kung hinay ang computer, hinay po siya hinay ang process niya, hinay po ng kuan, lihok. So, ang iagi sa wire, all wires inside sa computer are processing electricity. Then, ang trabaho sa computer na, sa CPU, to process all of those inputted na electricity to become an information to be displayed siguro sa printer or sa speaker or sa kanang imuhang monitor. So, sulod sa wire mo agi is electricity. So, kanang speaker, nagpa-sounds ka, like, kuhan, karo, madunggan ko ninyo. So, kanang speaker is an output device. Kanya kung microphone na gigamit is an input device. Kaya it is accepting my voice and then the voice is converted. So, imagine, nag-cellphone ka sa iyong balay, danha, wala kay wifi, nala kay mobile data, ni agi akong tingog. Anyone, ni agi akong tingog. Data. Data? O sa may term sa data, specifically, data, What na? agi siya sa internet. So, kung agi sa internet, so, ang sagaran sa mga katigulangan kay, ang internet, kinahanglan mo yung wire ang internet. So, imong cellphone, kinahanglan wire. Pwede na wala wire.
Pwede ra. Kaya na Kaya na siya data, wireless technology. So, nga na mo ikuan. Kanang keypad, maka-internet pa mo na, hinay lang siya. WAP Yes, ang sir. term nila, WAP. Depende man sa signal man ata. Depende sa signal o depende sa cellphone. Muna na ikuan. Mga bikila na. So, ang cellphone mo can receive, can be letter A, i-type mo, voice ko diri, can convert it to electricity, paghuman, mudagan din, pasa sa CPU, din pasa sa internet, pagdawa sa internet, pangitaon ni mong cellphone, because you belong to the Google Meet, talo ni Google Meet, then i-convert na po niya into, output, into voice already, pamagi agawas sa speaker. So, nga na kapaspas. Muna magsurahan na mo, kabantay mo kung mag-Google Meet o magsurahan na mo sa mga klase niya, na delay na mga 2 seconds siguro, ata. Because naglupad pa sa hangin, so airwaves, naglupad pa sa hangin, radio waves ang data. Manang wireless technology. Manang kung dool ka sa speaker, kanang dakong speaker, muhina imong signal. Dool ka sa suga, dool ka sa poste, muhina imong signal. Because electricity can disrupt Wi-Fi, internet. Ano problema? So palayo ka. Nang bawal itapad sa speaker, kung imong refrigerator, imong TV, kay mga guba nila una na. Those are the rules on electronics. So, aside sa output device, monitor ang pinaka-basic, pero your kanang imong cellphone, duha na siya. Input to output device. Kaya sa imong screen, dito ka mo type, dito ka ng display. Your printer, the printer is also an output device that produces text, graphics. So, kahit 3D printer, kita na mo 3D printer, wala pa. Ano yung 3D printer? YouTube ta. Example of a 3D printer. Mas tsada ako sa YouTube ta. Usok yung signal dyan, grabe. Now, this is an example of a 3D printer. So, nipalit siya ni. So, kaya symbol niya. Kapag symbol, go directly. Itawad niya, then inahin na siya print. So, nga na mong print ang 3D printer. It takes time. So, hinahinay, liho kung buhat siya out of nothing. So, ang ink niya, mura siya plastic, mura something na kuhan. Okay, so the board. So, that's a 3D printer. Mo print siya actual objects. So much expertise satisfied. So I again print the same So, model. pwede siya mo print og kuhan, print og pisa sa mga sakyanan, mga motor. I think, pwede po siya mo print og pusil. 3D printer na pusil, pero gibawalan na to ang schematic because an issue, so base. 3D printer, buma na siya. Mo na ang 3D printer. Indot siya na, pwede siya pandulaan. So, mo ni ang so, that's a 3D printer already. Mo ni ang gusto mapalit sa akong bata. Ano yung manay gusto nila. Ang gusto nila kaya because they want to design. Imagine my 6-year-old 8-year-old na bata gusto siya ni intelligent 3D pin. Ano dahil ganahan ko siya ni ano man kay using this kuan kanang mga yang bala. Forgot the name of this one. You can make a design. So na heater. So mo doing siya linya. So kana siya mo na ang mugahi. Yan yung magahi, pwede na siya matangtang. Dayon, pwede na siya mag-design. So ballpen na siya ha. The same concept as the 3D printer. So gawan na siya. So may mo siya, buro siya glue stick. And then, you can basically create anything out of it. So, yung ana. Ano to? Kita ito,
So, ingan na ang 3D printer. So, ang output device gihapon. So, China, you can find this one on China and Lazada ata. Paliton. So, those are 3D printer that can print solid objects such as clothing, prosthetics, eyewear, implants. So, daghan na kayong kuan, prototypes. So, imagine na mo, buhat ka usa ka object, usa ka gadget, tapos wala pa'y design. So, ikaw mo design from the start. So, muna ikaw yung mubuhat. So, printer and then 3D printer. And then your phone, smartphone. A display is an output device that conveys text, graphics, video. So kanang imong screen dan ha, that's an example of a display. So from your smartphone, gel camera, tablet, and so on. Your headphone or speakers, mo na ni ano yan, mga pero uso karon kay wireless man, wireless Bluetooth. Na po yung uso karon ang kuan kanang waterproof na Bluetooth na kusog kayo. So those are speakers. Now dirita sa sunod. Wala time na. Kuha na lang. You're going to search, ha? Balik ta. So you're going to search. Uy. So you're going to search. Madugan ba ko niyo? Yes, sir. You're going to search on a gadget on the internet, like for example a phone or a laptop. Like for example Samsung S21. So i-search na ko Samsung S21. And i-search na ko Samsung S21. You have this one. So, pag search ako S21, you can go to GSM Arena or some websites na similar, pareho yung panatanan. Makita nimo na ang Samsung S21 kay na-spec sa kilid. Kaya ang cellphone daw niya, ang outstanding ko sa cellphone kay January 2021, 14. So, ang iyang camera daw, ang memory kay 8 gig. So, ang storage mo na siya. So, these are the specs sa imong camera, sa imong cellphone. So, any gadget has a spec. Specifications. Specifications ang tawag niya. So, you have to look for, like, for example, sa cellphone. Kaya ko example sa cellphone ninyo. Gusto yung cellphone? iPhone? iPhone 12. Realme. Nindot ang Realme katong pinakabago ata. Ang Realme 7. akong gipingan karon kay Realme 8 Pro. Ang Realme 8 Pro, I think it's around 16,000. Manabon pa lagi kog motor para makapalit ko ani. Dako makita ang manabon motor mo labit 5 biya. Kadong Kuya sa sir. so, imagine, ang iyang camera is 108 megapixel. Ang iyang camera is 108 megapixel. So, klaro yung guys siya. Kaya ang RAM niya, yan na. So, just the 108 megapixel pa lang na camera, nindot yung siya kuha. So, if you are into photography and videography, editing, nindot ang Realme na 8 Pro. Okay, the same thing with gaming. So, nga na ang ipa-search niyo laptop or cellphones or any gadgets that you like, that you want, ang gusto, ambition, pinaka-ambition nimo na you want to buy later on. So, mo to ang assignment. Ayaw sa i-pass, muhatag lang ko sa Google Classroom this week. Kaya wala pa na ako na set up. Tugtarong. Format. Unsay format? I will give the format sa Google Classroom instruction, final instruction. At least makita nyo, heads up na daan na motor assignment. Itong itsura niya. Nasa long bond paper or short. Tapos 1 inch on all sides.
Tapos with picture dapat, tapos naingalan nimo. Mas nindot kung naing picture pa jud nimo sa opos kung kinsa ka. Pagkapuhay tag design ani. Nakatag og sample para makabalo mo unsay layout. So, kung sa cellphone mo gamit anyone kinsa may gamit direct PixArt. Ako, sir. O kato ning gamit og PixArt, gamit mo na because gusto nako imong naong ay mong half body, tantangon ang background and then ikaw mo ibutang dito. Yung mura ka, ni anak ka ba? Ni anak ka, tublok ang staa, something ana din. Muna to yung design dayon nito. Be creative. Kaya kayo. Di lang, makatag og sample. At least makita niyong sa idea ang pasabot. Dito na sa kuan, dito na sa Google Classroom. So break tag kadyot, bulag sa tag kadyot. And then for the last subject for this afternoon, then final instructions regarding ugma and also pagkakuan. So katong mula ugma sa Thursday, dili pa ako ka-assist sa Into to Computing kay mag-meeting me. So that would be on next week pa magsugod ang laboratory sa Into to Computing. Ila-ila sa part sa computer. Okay na? So join ta sa kadyot, then we'll meet on after 5 minutes. Okay, stop sa na akong record.